welcome to my channel. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Hari ini aku pengen unboxing album Welcoming Collection-nya Blackpink yang 2019, dan itu bener-bener berat banget dan aku rasa bagus banget ya. Aku nggak tahu nih gimana. Mari kita unboxing sama-sama. Sebelum kita mulai, please untuk like, comment, dan subscribe dan share ke seluruh sosmed yang kalian punya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen ya guys. Oke, jangan lama-lama lagi, mari kita mulai. Check it out. Ini adalah album, bukan album sih sebenarnya, kayak retake foto juga dari Blackpink. Ini berat banget, bener-bener berat. Ini kalau nggak salah kilonya hitungan 2 kilo ya. Udah nggak sabar sih, kita unboxing aja ya guys. Ini berat banget, serius deh. Udah dapet medis terus sama bisa ini on-off ya, ini dari store-nya. Wow, berat banget guys nih. Tampilannya kayak gini, tulisan Blackpink. Dari Bispas Welcoming Collection. Ini juga wah, ini belakangnya Blackpink. Nggak sabar banget sih. Isinya apa aja nih? Yang jelas sih foto-foto sih guys. Wow, ininya bagus banget guys, pitanya juga. Dan ini ada apaan ya? Aku nggak tahu sih, aku nggak terlalu tahu isi dalamnya apa sebenarnya, apa aja, aku kurang tahu juga. Apaan ya? Oh my god, Jennie duluan. Oh, Jisoo. Nih. Kebalik. Jisoo. Lisa. Rose. Mereka. Dan mereka berempat. Yeay. Wow. Aku suka banget guys. Oke, kita masukin lagi. Lalu ada ini, aku nggak tahu yang black ini. Wah, di label guys. Di label oleh YG-nya. Apaan ya ini? Oh, segel begini, jadi deg-degan. Wow, ini stiker. 나는
bisa di bulan Januari. Bukan, ini bulan tiga Juni. Keempat Jisoo. Lisa. Rosie. Rose. Jenny. Jisoo. Berbeda banget Jisoo. Lisa. Rose. Lisa. 2020 guys, belum satu nih. Wow. Ya 2020. Buku Blackpink. Blackpink. 착한 얼굴에 그렇지 못한 태도 가녀린 몸에 쏙 가려진 볼륨은 두 배로 거침없이 찍힌 굳이 보진 않진 않지 블랙하면 핑크 우린 예쁘장한 savage 원하던 대놓고 뺐지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 fat chicks 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm foxy 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll wait till I do what hit you with that 뚜루뚜루뚜 지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink 4-way 사거리 동서남북 사방으로 running 이는 버킷리스트 싹 다 버려 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl 조건 싫어하고 누가 뭐라 하던 with a bass drop it's another banger 두 번 생각해 흔한 남들처럼 착한 척은 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 굳이 원하면 test me 넌 불보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll wait till I do what hit you with that 뚜루뚜루뚜 Oh yeah, oh yeah hit you with that 뚜루뚜루뚜 Dan Paris Blackpink guys. English. 너한테 자꾸 생각나 산정심 상해 해가 다 얼굴 그것도 가슴은 계속 내 몸이 맘대로 Hasil dari unboxingnya gimana? Kalian masih nggak mau beli? Menurut aku sih itu harganya sekitar 700-an ribu, udah termasuk ongkos kirim. Lumayan worth it, lumayan oke lah, karena konteksnya itu benar-benar packagingnya bagus. Dari segi banyak juga yang kita dapatkan, nggak cuman satu atau dua, dan itu benar-benar versi yang nggak ada di YouTube atau apapun, terutama CD-nya ya, karena yang habis aku nonton ya benar-benar lebih mengenal Blackpink, aku lebih benar-benar makin menyukai mereka gitu kan.
Oke, jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Oke, see you, bye bye, see you, bye bye, see you, bye bye, bye bye, bye bye.